पाक के बाबरकत नाम से हम आज अपने मौजू की तरफ जाते हैं। अपने पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने 2-3 मौजू डिस्कस किए थे। आज का हमारा मौजू भी उसी सिलसिले की ही एक कड़ी होगा। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में सोशल नॉर्म्स, सोशल डेविएंस और सोशल सैंक्शंस पर बड़ी तफसील के साथ बात की थी। सोशल नॉर्म्स के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि दीज आर द स्टैंडर्ड पैटर्न्स ऑफ सोसाइटी, these are the patterns of behavior, these are the patterns of human conduct, and these are the standards of behavior. या आम अल्फाज में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि माशरे में ज़िंदगी गुजारने के असूल और ज़ाब्ते, अदब व आदाब और अंदाज़े ज़िंदगी सोशियोलॉजिकल लैंग्वेज में सोशल नॉर्म्स कहलाते हैं, और दुनिया का हर मुआशरा अपने अरकान को महज़्ज़ब ज़िंदगी गुजारने के लिए एक लाहे अमल सोशल नॉर्म्स की सूरत में फ़राहम करता है, और मुआशरे का हर फ़र्द उन असूल और ज़ाब्तों की पैरवी करते हुए एक कामयाब ज़िंदगी बसर करता है। तो वो असूल और ज़ाब्ते जो मुआशरे की जानिब से मुआशरे में एक महज़्ज़ब ज़िंदगी गुजारने के लिए अफराद को फ़राहम किए जाते हैं, उन्हें हम सोशल नॉर्म्स का नाम देते हैं। फिर हमने देखा कि सोशल डेविएंस क्या है। सोशल डेविएंस के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि द वायलेशन ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल नॉर्म्स, यानी तहरीरी और गैर तहरीरी असूल और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी सोशल डेविएंस या समाजी इनहराफ कहलाती है। यानी अगरचे माशरा अपने तमाम अरकान को यकसा तौर पर असूल और ज़ाब्तों की तालीम और तरबियत देता है, लेकिन फिर भी हर माशरे में कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो उन असूल और ज़ाब्तों की मनवन पैरवी नहीं करते और नतीजतन समाजी इनहराफ या सोशल डेविएंस के मुर्तकिब बनते हैं। उसके बाद सोशल सैंक्शंस के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि सोशल सैंक्शंस आर द सिस्टम ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, यानी माशरे में सज़ा और जज़ा का वो बुनियादी निज़ाम जिसका मकसद सज़ा के ज़रिए अफराद को ज़बरदस्ती माशरती मामूलात या सोशल नॉर्म्स का पाबंद बनाना, या इनाम व कराम के ज़रिए लोगों में सोशल नॉर्म्स की पैरवी में दिलचस्पी बढ़ाना है। तो दुनिया के हर माशरे में सज़ा और जज़ा का मुस्तनद निज़ाम मौजूद होता है, जिसके ज़रिए माशरा अपने अरकान को मामूलात का पाबंद बनाता है। आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो मौजू भी इन्हीं तीनों मौज़ूआत से रिलेटेड है, और वो सोशल कंट्रोल, समाजी कंट्रोल या समाजी ज़ब्त है। दर हकीकत सोशल नॉर्म्स जिनका बुनियादी मकसद माशरे में अमन व इस्तेहकाम और नज़्म व ज़ब्त का क़याम है, आज हम अपने उसी मौजू यानी नज़्म व ज़ब्त या समाजी ज़ब्त पर ही बात करने जा रहे हैं कि समाजी ज़ब्त, नज़्म व ज़ब्त, इस्तेहकाम या सोशल कंट्रोल एक्चुअली है क्या। तो सोशल कंट्रोल is basically a mechanism of society to control the behavior, attitude, and as well as the activities of individual into the society. This is basically the mechanism. This is basically the system of rules and law. This is the system of rules and law which govern the individual behavior into the society.
It's a transparent and highly systematic, composed system of rules and regulations in the forms of norms, just to govern or just to control the behavior of individual and as well as overall conduct of the society. It is basically a system just for maintaining the social order into the society. आसान अल्फाज में सुनिए कि सोशल कंट्रोल समाजी जब्त बुनियादी तौर पर असूल और ज़ाब्तों का ऐसा मुस्तनद निज़ाम है जिसके ज़रिए मुआशरा अफराद के किरदार को कंट्रोल करता है। रोसो अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज, यानी इंसान पैदा तो आज़ाद होता है, लेकिन आज़ाद पैदा होने के बाद जब वो मुआशरे का हिस्सा बनता है तो मुआशरा असूल और ज़ाब्तों की जंजीर के साथ उसको पकड़ लेता है, कैद कर लेता है, और फिर कोई भी फ़र्द उन असूल और ज़ाब्तों की जंजीर से बाहर नहीं निकल पाता। दरअसल सोशल कंट्रोल मुआशरे में एक्सरसाइजिंग ऑफ पावर है कि मुआशरा असूल और ज़ाब्तों की शक्ल में एक ताकत और अख्तियार रखता है जिसकी मदद से फ़र्द के रवैये को, फ़र्द के किरदार को कंट्रोल में रखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सोशल कंट्रोल इज़ द पैटर्न ऑफ प्रेशर। सोशल कंट्रोल refers to the various means by which a society control the individual and as well as maintain and establish order and as well as society control overall the behavior of individual and as well as the society. This is basically the main crux of the concept social control. Now, question is why social control is needed? Why social control is required? What is the purpose behind social control? This is the question. There are certain purposes. There are certain objectives of social control. Number one, social control is just for the social conformity into the society. It is just for the sake that people must follow the norms. Social conformity, it is meant for that people follow the norms. यानी सोशल कंट्रोल या समाजी जब्त का बुनियादी मकसद ये है कि इस सिस्टम के ज़रिए माशरे ने अफराद को माशरती मामूलात या सोशल नॉर्म्स का पाबंद बनाना होता है। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल की। नंबर टू, सोशल कंट्रोल इज नीडेड फॉर द सोशल सॉलिडारिटी इनटू द सोसाइटी, यानी माशरे में अमन व अमान और इस्तेहकाम, माशरे में अमन व अमान और इस्तेहकाम के क़याम के लिए सोशल कंट्रोल ज़रूरी है, क्योंकि जब तक माशरे में नज़्म व ज़ब्त या समाजी ज़ब्त नहीं होगा, माशरे में अमन व इस्तेहकाम और नज़्म व ज़ब्त कायम नहीं हो सकता। ये दूसरा बुनियादी मकसद है। नंबर तीन, it is also very much important for the survival of the society. यानी if society wants to maintain its position, तो उसके लिए ज़रूरी है कि माशरे में नज़्म व ज़ब्त कायम रहे, माशरे की
طویل العمر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں نظم و ضبط رہے، معاشرے کے قیام کے لیے، معاشرے کا قائم رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ معاشرے میں نظم و ضبط قائم رہے۔ تو یہ تین بنیادی مقصد ہیں۔ نمبر ون، معاشرے میں افراد کو معمولات کا پابند بنانا۔ نمبر دو، معاشرے میں امن و امان اور استحکام قائم رکھنا۔ اور نمبر تین، معاشرے کا اپنے وجود کو برقرار رکھنا دیر تک۔ ان تینوں مقاصد کے لیے معاشرے میں نظم و ضبط یا سماجی ضبط کا ہونا ضروری ہے۔ Now come on to the next point. Forms of social control. There are two basic forms of social control. سماجی ضبط کی دو بنیادی اشکال ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ ایک ہے انٹرنل سوشل کنٹرول اور دوسرا ہے ایکسٹرنل سوشل کنٹرول۔ اب انٹرنل سوشل کنٹرول کیا ہے؟ یعنی معاشرے کو اندرونی خلفشار سے بچانا۔ انٹرنل سوشل کنٹرول از مینٹ فار دا انٹرنل سسٹمیٹک آرڈر اینڈ سوشل کنٹرول، یعنی بعض اوقات معاشرے کے اندر سے کچھ منفی تحریکیں جنم لیتی ہیں جو معاشرے کے نظام کو تہس نہس کرتی ہیں۔ تو سوشل کنٹرول کا بنیادی مقصد معاشرے کے اندر پیدا ہونے والی انارکی کو، معاشرے کے اندر پیدا ہونے والی منفی تحریکوں کو پھلنے پھولنے سے کنٹرول کرنا ہے۔ اور ایکسٹرنل سوشل کنٹرول یعنی معاشرے کی بنیادی حدود، بیرونی حدود یا باؤنڈریز کی حفاظت کرنا، یعنی معاشرے کے اندر نظم و ضبط برقرار رکھنا اور ایکسٹرنل میں معاشرے کو بیرونی حملہ آوروں سے بچانا۔ These are the two basic forms of social control. Now come on to the types of social control. There are also two types of social control. Number one, formal social control. Number two, informal social control. ہم نے سوشل نارمز یا معاشرتی معمولات کے بارے میں پڑھا تھا کہ دو طرح کی سوشل نارمز ہوتی ہیں، دو طرح کے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں۔ نمبر ون، تحریری، ریٹن، جن کو ہم فارمل سوشل نارمز کہتے ہیں، اور دوسری ان ریٹن، غیر تحریری، جن کو ہم انفارمل سوشل نارمز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب فارمل سوشل کنٹرول کیا ہے؟ یعنی تحریری اصول اور ضابطوں، تحریری قوانین کی مدد سے معاشرے میں جو ضابطۂ اخلاق تحریری ہوگا، قانون کی کتابوں میں درج ہوگا، ریٹن ہوگا، فارمل ہوگا، تو ان اصول اور ضابطوں اور قوانین کو چلانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی موجود ہوں گے، جن میں پولیس ہے، جن میں عدلیہ ہے اور دوسرا قوانین نافذ کرنے والے ادارے ہیں۔ جب ان اداروں کی مدد سے معاشرے میں نظم و ضبط کے قیام کو یقینی بنایا جائے گا تو ایسے سوشل کنٹرول کو ہم فارمل سوشل کنٹرول کہیں گے۔ اور انفارمل سوشل کنٹرول در حقیقت ان غیر تحریری سوشل نارمز یا معاشرتی معمولات کے ذریعے معاشرے میں نظم و ضبط کا قیام ہے، جو اگرچہ تحریری تو نہیں ہوتے لیکن دنیا کے ہر معاشرے میں زبانی کلامی طور پر موجود ہوتے ہیں، اور تحریری اصول اور ضابطوں کے ساتھ ساتھ ہر فرد پر ان غیر تحریری اصول اور ضابطوں کی پیروی بھی لازم ہوتی ہے۔ اب ان غیر تحریری اصول اور ضابطوں کو کون گورن کرتا ہے؟ وہ ہماری فیملی ہے، مدرسہ ہے، نیبرز ہیں، ریلیٹیوز ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان غیر تحریری اصول اور ضابطوں کو بناتے بھی ہیں اور پھر ان کا افراد کے رویے پر اطلاق بھی کرتے ہیں۔ تو جب ان لوگوں کی مدد سے معاشرے میں افراد کے کردار کو اور رویے کو کنٹرول کیا جائے گا تو ایسے سوشل کنٹرول کو ہم انفارمل سوشل کنٹرول کا نام دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو بنیادی
یہ دو بنیادی اقسام ہیں یہ دو بنیادی اقسام ہیں سوشل کنٹرول کی، اور ان کا بنیادی طور پر کام معاشرے میں افراد کے رویے کو، افراد کے کردار کو، افراد کی سوچ کو اور افراد کی کارکردگی کو ہر لحاظ سے کنٹرول کرنا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ معاشرے میں نظم و ضبط کا قیام یقینی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرہ ہر آنے والے روز میں ترقی کی جانب اپنا سفر گامزن رکھے۔ آج کا موضوع یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔